Usaping Pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Maabig, magayagay, kabwasan, balang sinansakay, pinablin dumuringel, na saya na programan Orly in the Morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin na po nga dumdumag tita ito nga programa tayo sapay kumada kayo tinasyaat nga kasasad datangal daw iti Huwebes Pizza 29 bulan na Enero taon 2026 duaran ago labat laman pilat tilalang ula na sa kaya piligo na kalendaryo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Kantabay tayo technical side si Randy Castillo. Tanjad pa ng iwanwan and Edwin Inong, our chief technician. Kan kaiba yung mga ilulugay si Manong Benjo Villanos, Bads Vidal, tan si Romulo Espinosa na maabig yung kabwasan at si kayo namin. Mambabantay ada panamaglay na DWIC Facebook account. Live streaming. Lautlat saray manderengal ditan at sarate kaabungan da ditan ada tindaan. At magsaysay tan Melis Market likewise ditan at Macador Market tan ditan at Malimgas Market. Oila kumonya masiglat lawas sa untalan negosyo. Ay napapansin ko, maya-maya mang kakaputiran stalls. Halos aglara makakalako at patagay mo't lara amon patagay na buwis. Yagmat nalilik na suntalan malak na baniran serbisyo. At saray negosyante. Likewise, ada saray umbaloy.
Aray manuna niran impormasyon na balita ada saya na programa tayo. Presidente Bongbong Marcos impawil lalamat ad hospital. Lapod satay sakit to. Diverculitis tuman magano ta neng kudyaman niya sakit at ati gagimira i-search tayo no antutay sakit ya lilik na ng apo Presidente Marcos. Aya at wala ray mangibabaga, medyo ambulat yan sakit, pero papalapag damot kinmut ya, may curable. Ang sakit labat laray Augusto. Ayay tatawagan dan diverticulitis. Nanyutan. Tanong maminsan kasi, dadivert day issue. Kanyan, natatamaan laray. Diverticulitis. Singgerla at puwerta na Malacanang, so gagawa niya investigasyon, i-divert dala. So issue, ganyan, divert lara, divert na sara tayo issue, natataman laingan si Presidente na diverticulitis. Wah! Wala kasi connection tutan. Ang kapumot siguro. Niba na lambangat. Coincidence lambangat. At sara issues issues na ba't yata tayo gagimira paning tilabat at sayang programa tayo. Early in the morning kay bayo sa amigo yo, your one and only. Sa ikabusol, nasaray troll. Sa ikabusol, nasaray balasubas, matatakot gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat, nasaray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Imbatik ed hospital lalamat si Presidente Bongbong Marcos. Pero ipapalapag dan agla kuno nakaukulan ya ipaway sa medical bulletin na Presidente ay akinoy. Agdagabaya ipakabatoy at ati gagimira suwa untalan na medical bulletin to niya. Lapulantid wadtantan ya dapat naantaan na saray umbaloy, naantaan na publiko na antun talaga. So kipapasan na abig laman ng apo Presidente Bongbong Marcos. Ayasing nga unyamot sa agawa at sara may panaon ng tatay to. Si datin na Presidente Ferdinand Edralin na Marcos, siya bayag damot, siya inyamot. Sulilik na antun yan, wala laman ay chronic kidney disease to niya. Ya walay sarili ton dialysis machine ditan ed kwarto to kwanda ed Malacanang. Base mo't na di papalapag na attorney Mike Operario. Natan na kinumpirma na Presidential Communication Office ya impawil ed medical care si Presidente Bongbong Marcos Jr. lapukunod satay diverticulitis. Unong at singinan Secretary Dave Gomez, impawil si Presidente Marcos at panasikaso na saray doktor habang patuloy ang mampapaabig niya at lilik na anto niya. Ingkwan balot ya marakap kuno. Marakap mat so resulta na pampapaabig na Presidente Marcos tan patuloy ya umpokus at saray critical duties bangbalot saray executive secretary bangbalot sa executive secretary tan arumniran cabinet members
ya alter ego to niya so mangrepresenta at sikato ada saray pigaran engagement. Pero matindi balat. Matindi ada samay confirmation nan Chief PNP Nartates ya si katula so talagan in kilatay 4-star general ada si katunya ya dati na bumban ng General Torre. Pero general mutninsin siya, general manager na Metro Manila Development Authority or tumay binumbunan to. Nani ta palapag tayutan. Nan take out la si PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. Ya diman matindi si Presidente Bongbong Marcos sa ipapalapag ng anti-clear at akalik na si Presidente na mulag kunon na sakit at aya at tampulmat ya inasikaso na saray doktor kan bilang patunay ya maksilnitan tan maayos so kipapasen to sa presidente at immatindi at satay o taking ng PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. Ya sa ikwanda agla kuno hanepeg ya ipaway iraratay medical bulletin no anto so kipapasen na abiglaman na abitlan na presidente. Sa ikwanda, no, ang ipaway na medical bulletin dapat at serious illness. No atan at impalapag na presidente ya agaya life-threatening so akin at nakaukulan ni ya mangipaway na sararatan ya medical bulletin kuanan na Secretary Anticlaire Castro. Mangi itermat ira na impormasyon na nilira eda kipapasen na abiglaman na saya presidente. Sa reaksyon na Malacanang at niliramat eda satay ungka kamayat ya issue ya aya at grabila suwa sakit ya tuberculosis nan apo presidente lapulantid kuanda ya panggagamit na satay droga. Araya kuno ya impormasyon at malala po at saray algakabat iran source kanyan na ituring yan gawa-gawa labat iraratan, pandural labat iraratan, istorya lambangat iraratan niya aga dapat kunon na panisyaan. Bangbalat no say doktor to kwanto so ang ipalapagla ada satan at aya kuno dapat la ya panisyaan. Paano tayon antalante? Ano ang tuntwa so untalan na kipapasen na abiglaman na abitlan na presidente no agdamot ipaway itan so bulletin da at ati gagimira no antutay diverticulitis aya kuno at inflammation or infection or small bulging pouches o diverticula digestive tract
commonly causing sudden and intense lower lip abdomen pain. Mansakit sa gusto, mamputang, utatan, salat-salat na satay bowel movement to niya. Wala raratan caused by the rupture na saratan niya open link to AIDS, obesity, smoking, and low fiber diets. Araya at saragtukunon na tambal at antibiotics, liquid diet for mild cases to hospitalization and surgery, operasyon for severe complications. Anturatay symptoms to, abdominal pain, fever and chills, digestive issues, lifestyle, wala rata na tati gagimira, jad edad mutla, tanjad diet, lifestyle, medication. Severe cases latan, nayarin na requires hospitalization, intravenously antibiotics, and in cases of abscess or perforation, surgery such as bowel resection or temporary colostomy. Alabat niya, so search tayo da Google, pero liwa tayo mo ya doktor lante. Ag tayo na ipaliwawan maong no antuya kanyan no agaw na Sabado, pantungtungan mitan ng Dr. Glenn Soriano na Karma Health Option. Diverticulitis. The people has the right to know. Hatate gagimira kanyan nakaukulan antun talaga. Nakabatan tayo na antun talaga so kipapasan na abig laman ng Presidente Bongbong Marcos. No kasi serious yan sakit. No grabe ya kasi. Pero pimayawar mo't balot. Pimayawar mo't ya si Katuya suwanan na take oath da kinan na Presidente Bongbong Marcos si Chief PNP o si PNP Chief General Nartatis. Wala ratay untan mo ipanang daya si kara at physically fit, wala raratay mansyasyado boxing, wala ratay mani exercise, si papa ng dararatan, pero jada bikto niya, iya amut-mut manaya ya si kara at mampapadialysis. Baintiocho minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan na panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wala lamot suong kakamayat ya Nipah virus. Unong kabyangan na Department of Health Kanya ni Papa siguro balot na Department of Health ya aka prepara iraraya nilira edasatay Nipah virus lapod walala kuno suwa untalan pakayari tan eksperyensya tapiano aya at paeren. Aya si ipapalapag ng Assistant Secretary Albert Domingo
ya satay Nipah virus at aya at na ispatan latan at sultan na Kudarat nan 2014 yan ina 17 ya kaso so nikurit ada satan. Sa sintomas kuno at unlarag so utak singa encephalitis tan meningitis ya araya at na-acquire at panangan na sa karne na kabayo. Uy, mananampanimot tay tapang kabayo. Dan araya at nakukontak tayo at close contact at saray walay sakit iran totoo. Sa Department of Health at preparado at saya kuno'y Nipah virus tan arum nirang klase na sakit taaya kuno aglaya balo at sikatayo. Jad India so lawas diya natatamaan at saya. Aditan kuno sukula ay outbreak na satay Nipah virus. Jabalat amay-amay mo dyan Nipah takba, Nipah tingurngur. Lapod pa nag-inom na Nipah. Alright! Maligat tayo na talaga na Huwebes. Manggantil-gantil tayo ha, Tate Gagimira. Pero kung damat naala kunod panangan na panikitan. Siga tayo ng saman, talagang nagdala insibul tayo kaging-kaging. Amay-amay, so nasasaliw kong kaging ng saman. Ditan bunuan bilok, panaon ng datin na Kapitan Pedro Gonzales. Wala ray mantatabal na kaging ditan, mga saliw kami ditan. Gataan mi. Ditan mga dan, kaiba mi mo dati si dating Kapitan Muyano. Ditanakbot mga saliw na sararayan, manhunting na si Kapitan Muyano. At makala na sarate kaging. Ay mananam sukaging. Dagdag kaliraratan niya exotic food siya na naakan tayo. Lutoon itan niya Jerry Banking Villamil, igata to. Agaylay abing. Pero ibabagara, sakimok kunon na pakalaan na sakit iraratan. Ay, maong tagtayo akakala na untalarang klaseng sakit. Rentay 2 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan sa ikuan ng Presidente Bongbong Marcos o kina ako magagaling ang mga doktor ko kwantumat. Sige. Darum niran impormasyon na balita dating na Comelec spokesperson James Jimenez na andila da bilay. Rentay 3 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan mo janiri kaaruman niya pakabat
malalapod saray manangantabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy install and fast pinagaan. Pricing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, marami pa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan.
Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balakbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Orly in the morning. Orly in the morning. Anang ipatuloy na programa tayo Early in the Morning. Okay, nanasambala si General Nartates at kinan Presidente Bongbong Marcos bilang Chief na Philippine National Police. Yan karuman. Sikato su sabitlan sikato su 4-star ya ranggon na Police General ya dati na Bumban nan General Torre hanggang manuntan at sikato su inukal bilang Chief PNP at wala nit sikatuman su 4-star ranggo ya 4-star General kanyan officer in charge si General Nartates Nathan sikatula at sabitla eda sikato may 4-star yaranggon na police Lieutenant General jada ginawa ya oath-taking karuman natatiga gimira at si Presidente Marcos mismo watan ya nan take oathan na abitla ya Chief PNP. Natandaan niya naging acting PNP lapod loob na pigaran na bulan lapulante agni tampol yanan retiro si dati na PNP Chief Nicolas Torre III. Kasumpalan niya si kato at nakalabwisto. Natan inawat tulay ay balon na posisyon tumat ng General Torre at
amay rango Forestar Lieutenant General at Interla kinan Chief PNP Nartatis. Sa ipapalapag nan Chief PNP Nartatis sa tating igagimira, wala ra su toll order. Ya impalapag to niya saray kapulisan. Bawal ang sugal. Bawal ang sugal. Bawal pumasok ang pulis sa mga ill-repute establishments. O sa gabay ito ni baga, araratay bar tan arum nira, nightclub. Bawal iraratay kapulisan. Tasay kwanto lante nan sikato suwaraging regional director at sakay assignment to niya, wala ray pulis kwanto nambibikkel. Wala ray nansisyan. Adral so pamilya. Wala ray lubog sa utang. Kanyan araraya at atan suma ipikto na sararatay sugal kuhanan General Nartatis si Chief PNP. Bawal met ya unloob. Hugabay ito ni baga, unloob ka sararatay ill-repute Iran establishments, gabay ito matya ibaga kaakibat tularatan, antay la, jad lifestyle na saray pupulis, ala po lang tidwari batuta daratan na tatay gagimira, dakdakil met. Sususuportan da, dakdakil met, su pamilya da. Pero los benos. Pero talaga, walatan, yan nagagaw-gawa, nan may kabat tayo untan. Wala lamay dati na provincial director sa kaya lugar. Tagadjad luyag na Pangasinan. Inreklamo na sa may chika bibs to niya, di ba? Dakeltan niya nagagawa. Araya si ibabawal. Lautla. Itay sugal. Kwanto. Tadakdakel. So aderalya pamilya. Dakdakel. So watan ya nansisyan. So asawa. Walay nang bibikkel. Kwanto. Lapod. Baon sa utang. Pero singag ko nang bawal sa illegal drugs at pulisa. Pero understandable laman. Ya talagang ito illegal ang nangyari. Araya ay singa party na sara may lifestyle. Ulakad nightclub. Ulakad bulangan. Ulakad tupada. Dakdakil untan iran kabiyangan na saray pulis. Ya aya mampa kinira man disguise sira man sulong irad si nga sibilyan nagmutan na antaya si katumanaya pulis la misusugal wala rad sarate pasugalan lautlad sarate bulangan insable tuya sa itupet balot sa itupet panon tura may mamproprotekta na sugalan diba? Imbawal to nan Chief PNP, bawal ang sugal, bawal ang nightclub or bar kasi walay agawa. Recently labat, kapigan labat iman numbered day so sakay Chief of Police somewhere I think ditanad party na Negros o agak nalilingo numbered day naninuman ira at police station. Natan, medyo abitin nila o gabay dani so man happy limara at sa kaya club. Asabian mo at nakaiban na pulis. May sa kaya entertainer na yaring girlfriend tumat lagi. At di man, wala altercation, pinaltog na pulis iman so abitlan entertainer. Asabihan da di man nag-club. Siyempre, nanuulop iraraman ta, nalapura lang ti birthday party, intuloy da. So, happenings,
inaristo dami ka ibadan pulisya amal tugod sa may entertainer BE nan naristo da agda pinusasan habang wala rad luganan pinapartugmot iralam lamang na sa may suspek kaya matay at sa may BE pinaltog to ang gadhipi to tan aramay kaiba to ya kainuman tumut at sama niya birthday mismo na abitlan hipi na pulis kanyan si Karuraraya surason no akin malot ya isisibel na chief PNP suula at sararatay ill-repute establishments araratan su nightclub Udino Bar tan saratay kabyangan na sugalan. Abayaglatan actually talagan sebel at sikara pero ang kapulabat lante so mani-enforce strictly ada sararatan niya memorandum order o dino rules and regulation or policies na sa Philippine National Police. Ay, nanang tayod kinang Chief Nartates no talagang seryoso ya. Tama lang may assumption na sa leadership to baptismo pertuman ya sa hipi mismo at pinaltog na sa subordinates to niya. Lapulantid amay aga atumbok so tatawagan tayon rules of engagement. Yano inarista daman so kaibada ya amaltog at sa may BE natay at saman lang lamang ya bukta agda pinusasan. Yan anunutan to agurdula utot to manay. Kanyan na pinapaltugtura namin niya kaiba to ed patrol dan sikato sa awitan kumun ed presinto piano imbestigaan siyempre kaiba da mailalura ya ang kapoy gawon to takabaro damot lanti kalimug-limug da kaiba dan naninuman tagawa pinaltog so hipi kaibay dwaran na pulis to niya ang tagaway natay so aya sebel ag kayo nayarin unloob at sararatay nightclub manisa kadsatan amay-amay so nakakakintaytan halubilo tayo nanunang ng tiraratan. Bayag lararatan niya patakaranda pero sinsya ni natalalamat ipapanunot alamat ng Chief PNP Nartates si katuratan sutol order to kabyangan na kapulisan bawal ang magsugal bawal pumasok sa mga ill-repute establishments antayo lang antigabay ito ni bagatan. Pero paano naman, wala nang tupot, paano naman yung mga nagproprotekta ng pasugalan? Wala, may tan. Ibabagaran, i-uphold da integrity, jarad ba press releases da, wala ratay mensahe da, i-uphold so integrity na kapulisan, taniter so atmos service at saray kabyangan na sa publiko pero ibabagan civil susugal at pulis are protector balot ag ibabagan araya panagderal at ani wala abasak lambagat papawilang ko no kulanto man niya abasak atati gagimira ya wala impose da ya inshare da kwanta no aman at police digest man sa kabasan ko kula kasi insave sa ipapapawayin da araya kabyangan na jatsaray managpalapag so tututulunda tati gagimira ya puro propaganda kontra Philippine National Police
iray na ibabalita. Fake news ko kanda, puro propaganda o panagderal lambangat. Akin aray na nananang tayo jay. Panagderal iraratan sirin. Yasingatan ibabaga tayo. Ta aktual yan nananang tayo na imatunan tayo. Kapigan ni panagderal so mangipapalapag na sa tay katuan. Nita amayamay piryaan. Amayamay drop bull. Kada balay, kada walay mampista. Ya balay, wadtan su piryaan, wadtan su drop bull. Wadtan iraramay bito-bito antong klasin pasugalan nitan. Sa ibang babantay mismo, pulis. O, sige pa si rin. Pinagbabawal ang sugal. Pulis na magsusugal. Paano naman yung nagproprotekta ng pasugalan? Sa itututulun dalanang, are man nagpalapag, ipapagadan, propaganda o dino panagderal. Okay. Nanunang mo. Agyo aaksyonan, ang gaano i-report dat kasiksikanan nyo. Ika tayo at wadtan iraratan ya obligasyon tayo ya mangiter na sararatay impormasyon, communication. Ya araya beneficial ya amin. Singa akin tan tutumbukan timot may porwetes